Hello guys, mayong udto guys, diyan ko lang sa kapihan guys, naputikahan ng bungag ng probuyag kapi guys, nawa guys. Awa guys. Grabe yung bunga probuyag guys, yun. Awa ni manduteng kapihan guys, puting bunga guys, nagkapikas guys. Na probuyag guys, nawa guys. Galing pa siya hino guys, ano pa mga hino guys. Tumoy guys, tanawa guys. Kadagag guys, yan. Puting bunga guys. So dari na po tayo sa punuan guys. Gamay na siya nga kapihan guys, puro probuyag guys, puting bunga guys, nga guys na. Ano guys, yan. Charan. Puting bunga probuyag ng kapi guys. Ito dari guys. Pikas guys na. Yan naman produkto naman dito guys. Dito yung kapihan guys. Natagko yung bunga probuyag guys. Isa, nagkandi guys. Yan. Kaa guys. Probuyag bunga guys. Pikas guys. Ito na pa siya hino guys. Probuyag guys. Babaw guys. Sulot na guys. Sulot na. Babaw. Taran guys, tibaga guys, guys, tibabaw guys. Hindi na mucho, hindi na makita guys, dibulong. Guys. Dari tengah side guys, sukuan guys. Taran, tanawa guys, probuyag. May bunga sa mga kapiring dutay guys, oh. Guys, nawa guys. Yan, hindi ba pa siya mahino guys, no? So dito babaw guys. Taran. Tangko kay probuyag guys. So yan ang kape namin dito guys. Hindi siya malaki na puno guys. Medyo konti na siya guys, pero maraming bunga guys. Ito guys, oh. Charan, tamang bunga guys. Then tas kabila guys. Bilang party guys, tara guys, tagko guys. Tagko bunga guys, nawa guys. Tara dito guys. Di ara guys. Marami guys. Tibuka guys. Yan, tanawa guys. So maara to guys, no. Yeah, thank you guys. Maing udto sa inyong tanan dia guys. Salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video. Thank you.